पुलिस ने दावा किया कि एक सप्ताह के बाद अचानक मंगलवार की सुबह घने कोहरे के बीच जतरापुर थाना ओसी सिटी कंठवर्धन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर बड़ी संख्या में गिरे हुए गांजा के पेड़ों को नष्ट कर दिया। जतरापुर थाने के ओसी ने बताया कि सुबह 7 बजे जगतरामपुर के एडीसी गांव के दक्षिण ताइचमा जंगल के 12 भूखंडों पर सभी पुलिस अधिकारियों, कांस्टेबल स्टाफ, टीएसआर जवानों जैसे 14 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर बटालियन के जवानों को काट दिया गया। फिर कथलिया वापस आ गए। पुनः कथलिया व्यवसायिक क्षेत्र के त्रिमुखी चौमुहानी से सोनामुरा बिलोनिया बाईपास सड़क के किनारे लगभग 12 किलोमीटर उत्तर की ओर सड़क पार कर दक्षिण पहाड़पुर के थम्मामुरा के जंगल में जाकर 10 प्लॉटों में गिरे हुए गांजा के पेड़ों को काटा। ओसी ने कहा कि जब वे गांजा बागान में गए और पेड़ काटने लगे तो कुछ लोगों ने दूर से देख लिया। हालांकि ओसी ने कहा कि युवाओं की संख्या देखकर गांजा बागान मालिकों ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। बुधवार को घने कोहरे के बावजूद 22 गांजा बागानों में बिना किसी समस्या के लगभग 1 लाख पेड़ काट दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर ये अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। सकाल 7টা থেকে যাত্রাপুর থানার স্টাফ অফিসার সহ এবং 14 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর, 9 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর ও 11 নম্বর ব্যাটালিয়নের টিএসআর সহ এবং উমেন টিএসআর সহ আমরা জগতরামপুর ভিলেজের এখানে সাউথ তুইসামা একটা অঞ্চল আছে, এখানে 4টা লোকেশনে টোটাল 12টা প্লটে আমরা গাঞ্জা ডেস্ট্রাকশন করি, অভিযান চলে এখানে। এবং তারপর রাঙ্গামুরা, থাম্মামুরা এবং নেওরামুরা অঞ্চলে এখানে 2টা লোকেশনে প্রায় 10টা প্লটের মধ্যে আমরা প্রচুর গাঞ্জার চারা দেখতে পাই এবং এগুলো আমরা টেস্ট করি। তো এই টেস্টের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো বাধা বা বিপত্তির সম্মুখীন হয়নি। তবে বিকৃত জায়গাতে কিছু কিছু জমায়েত ছিল বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। তবে যাই আমরা বিনা বাধায় আমরা এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা এখানে সবাইকে নিয়ে আসি। এবং আমি সবাইকে জানান দিতে চাই যে এটা একটা অবরোধপূর্ণ ঘটনা। গাঁজা চাষ এই কাজ থেকে যেন বিরত থাকে এবং আগামী দিনেও আমরা এই অভিযান চলবে এবং যারা এই কাজের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিতে অবশ্যই বদ্ধপরিকর। কি পরিমাণ গাঁজা কাটছে? আজকে আমরা টোটাল 22টা প্লটের মধ্যে আমরা প্রায় 1,05,000-এর মতো গাঁজার চারা ধ্বংস করি, কেটে।